Salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum. Malien cɛ muso, denmisɛn ani mabakɔrɔ. Sifin ani sijɛ, dunan ani dugule, malien mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ, an bɛ foli di malien bɛɛ ma. An sigikun y'aw de ye, an ka fɛn caman an bɛ aw de kama. An bɛ dugawu kɛ Ala ka malien cɛman n'a musoman Ala k'aw bɛɛ lakana. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'aw bɛɛ lakana. N balimaw, an ka bi sijɛ koba tɛ. A nisɔndiyalen de bɛ n'ale sigi. A nisɔndiyalen de bɛ ka na sigi bi aw ɲɛkɔrɔ. An b'a ɲini aw fɛ a ka video a ka partager, an limana bɛɛ k'a sɔrɔ, an teri bɛɛ k'a sɔrɔ. Malien mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ k'a sɔrɔ. An ka laɲini y'o de. Malien ka bɛ se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ cogo jumɛn? An bɛ o de kɔ. An bɛ foli di an ka fans club Bubu Mabel Jawara ma. Depuis maaw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ, fans club kɔngɔ cɛ n'a muso, denmisɛn ani mabakɔrɔ. Ka foli lase an ka groupe ma n'o ye Manden Miridi ye. Manden Miridi cɛ n'a muso, denmisɛn ani mabakɔrɔ. Gidilajo, i ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan. Cheikh Umar Keyita, n kɔrɔkɛba, n b'a fo, a bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan. Ka foli se o kuma na fɛn min ye Faransi, an bɛ foli se an kanuba bɛɛ ma. An kanuba mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ, Amérique, kɛlɛtutɔgɔ filaw aw bɛ yen. Jawara n yɛrɛ cousin, n bɛ foli belebele las'a ma. Dan tɛ foli min na, k'a fo, k'a waleɲuman dɔn, k'a fɔ a na ko nin ye o kuma na baaraw daminɛtɔ ye. N balimaw, yan'an k'a daminɛ, an b'an ka sponsor belebele fo, n'o ye Cheikh Tiyami Sherif Ayidara ye. Cheikh Sherif Tiyami Ayidara, kabako fura tigi, an bɛ foli belebele las'a ma. Ale de b'an sponsoriser baara in na. K'a ɲini aw fɛ video a ka partager walasa an limana caman bɛ yen, olu bɛ se k'a sɔrɔ cogo jumɛn? Bɛɛ k'i niyɔrɔ sɔrɔ a ko la. Balimaw, an content de bɛ bɔ bi. An nisɔndiyalen de bɛ bɔ bi. N bɛ ka volume cogoya de lajɛ, a bɛ yafa n ma. An nisɔndiyalen bɛ bɔ bi. Maliyɛnw, k'aw ka yɛrɛwoloya sigi aw ma, k'aw ka hɔrɔnya sigi aw ma, k'aw ka danbe sigi aw ma, k'aw ka courage ani aw bɛ kɛlɛ min na, an bɛ o sigi aw ma. K'a fɔ ye ko bravo Maliyɛnw, k'a fɔ ye ko bravo. Bravo bi, bravo sini, ou bien position ka ɲi cogo di? K'a fɔ bravo bi, bravo sini. Don o don Mali, aw b'an kunna wolo, a bɛ kumada de da an ma. Don o don mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn an na wagati min na, i t'a sɔrɔ aw bɛ courage de da an ma. Dirisa Madela ni caméra cogoya ka ɲi. Voilà, n'i bɛ se k'a bonya dɔɔni, ka se k'a sɔrɔ. An bɛ bɔ bi ka na dakurunya fila, an tɛ mɛn video, an tɛ mɛn a la. Ka da mun kan an nisɔndiyalen don. Convocation kun dira Jean-Yves Le Drian ma ko a welelen don. Fɛn min ye nin kalo in tile 20, Jean-Yves Le Drian ale kun kan ka na an lamɛn, ka na an ka faamaw lamɛn. An ye nin kuma fɔ don min na, maaw ko an ma ko Maliyɛnw kunkolo tiɲɛnen don wa? Ko ka Faransi ɲɛmɔgɔ dɔ wele. Maliyɛnw, a ye da aw yɛrɛ la. Maliyɛnw, a ye sɔn aw yɛrɛ ye. Wallahi diɲɛ bɛɛ nisɔndiyalen bɛ Maliyɛnw kɔrɔ. Diɲɛ bɛɛ de ka bonya bɛ Maliyɛnw kan bi. Bɛɛ de bɛ k'i disi gosi ni Mali ye bi. Maliyɛnw, Jean-Yves Le Drian ka convocation kun ye le 20 ye. An ni mɔgɔ caman kumara. Olu y'a jira k'a fɔ non, an bɛ ka sogo. Ko nin tɛ se ka kɛ. A ka jira k'a fɔ ale ka client o tɛna se ka na. Par sabula mois de juin kan ka taa a yɛrɛ fari lajɛ. Ko ka taa ɲininkali kɛ Mali ambassadeur min bɛ Faransi ye, k'o ye Mali ka territoire dɔ ye. Ko ka taa fɛn min ye ɲininkaliw ko ka taa k'i ye. O ye Mali dɔ de ye. Donc minnu bɛ k'a fɔ, ouais, an sera Jean-Yves Le Drian wele, u k'a dɔn k'a fɔ
ko Mali ambassade mbe France o ye Mali dɔ de mais n ka kuma t'o kan n ka kuma tɛ weleli kan n ka kuma bɛ mun kan justice ye baara ɲuman min kɛ an ye Mali kunnafonidila dɔw ye u ko n'a y'a sɔrɔ Maliens bɛ ka tɔgɔ ci ɲini ma ko Jean-Yves Le Drian n'a denkɛ wele ko mun na k'u tɛ contrat in cassé non u tɛ contrat cassé ah non 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 o kunnafonidila in filila a tɛ contrat tɛ cassé contrat tɛ cassé mais contrat bɛ kɛ cogo di n balimaw contrat bɛ kɛ cogo di juge ye Jean-Yves Le Drian wele de par sabula an b'a ye k'a fɔ plainte min don c'est avec la constitution de la partie civile Mali société civile dɔ de plainte kɛ donc olu kɛlen ka plainte kɛ juge bɛ weleli de kɛ ka partie bɛɛ lamɛn les irrégularités dans le contrat juge b'o de ta Maliens a ye nin lamɛn minnu ma nin yɔrɔ faamuya an k'a f'u ye u ka nin faamuya donc ni Mali ye contrat in cassé de façon unilatérale don dɔ Jean-Yves Le Drian denw bɛ se ka plainte don l'état malien contre la ou bien a ka héritier ou bien a ka héritier ayant droit olu bɛ se ka Mali interpeller don dɔ Mali bɛ tila ka dommage sara u ye parce que an ye contrat cassé motif ye jumɛn c'est pour cela la justice a pris l'affaire k'a ta tɛgɛ fila la bi baara in kɛra cogo min na irrégularité min b'a la atteinte aux biens sociaux Jean-Yves Le Drian n'a denkɛ ye min kɛ fili minnu b'a kɔnɔ bingali minnu b'a kɔnɔ u b'a ta ka taa n'a ye fɛn min ye tribunal administratif la pour annulation du contrat en bonne et due forme minnu bɛ ka kuma u ma min faamuya France sariya la France personnalité n'a ye trafic d'influence kɛ se min b'a ye k'o kɛ dugu dɔ kan walasa ka marché sɔrɔ walasa ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ France b'i labila c'est pour cela Jean-Yves Le Drian n'a pas bénéficié du soutien de l'État français Mali de bɛ courage ta sisan minnu bɛ ka fɔ mun na an tɛ contrat cassé an t'a cassé fo Jean-Yves Le Drian n'a den sonyɛli ni gɛlɛya minnu bɛ baara kɔnɔ atteinte aux biens sociaux minnu b'a kɔnɔ ani infraction économique minnu b'a kɔnɔ ani irrégularité minnu b'a kɔnɔ an b'o de ta ka justice saisir n'a ye ka taa n'a ye tribunal administratif la pour annulation du contrat min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ k'a contrat annulé o la Jean-Yves Le Drian n'a denw tɛ se ka foyi kɛ n balimaw k'a fɔ ye k'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian ye pression de kɛ Mali État kan n b'a walawala aw ye aw hakili b'a la Ala ka hinɛ Sada Samake la général Sada Samake Ala k'a dayɔrɔ sumaya a interpellé la assemblée kɔnɔ fa a jɔnna ka bɔ a ka ministère la o y'a sɔrɔ karisa bɛ immigration directeur général la police passeport bɛ dilan yɔrɔ min na karisa bɛ directeur général la n balimaw o y'a sɔrɔ Canada tun bɛ passeport d'anw ma unité 17 500 sinon 15 000 Mali gouvernement tun b'a feere 35 000 et quelques a tɛ 40 000 bɔ ni mɔgɔ min bɛ se ka a ɲɛfɔ n ye commentaire la n t'a dɔn kosɛbɛ en tout cas 35 000 40 000 a tun bɛ taa o la wagati min na o bɛ kɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ l'état malien même avec la complicité de certains cadres politiques politiciens caman tun b'a ko jukɔrɔ u ye passeport bloqué immigration tun tɛ passeport sɔrɔ ministre yɛrɛ min tun bɛ yen fo k'a kɔnɔ gan a t'a dɔn passeport tɛ bɔ kun o kun na a kɔnɔ ganna jamana yɛrɛ donna janfa la ka propre ministre ma nin bɛɛ ka canadiens ka contrat cassé k'a di Jean-Yves Le Drian n'a den ma olu bɛ passeport kelen di Mali ma 30 000 32 500 coût unitaire ça c'est le prix unitaire Mali b'a di maliyɛnw ma 5000 o t'a bannen dɛ an ka tunkarankew maa ba 20 ani ba 50 maa ba 20 ani 5 a n'a kunkanyanfɛn olu de bɛ yen bi min 2023 min kan ka gɛn ka segin ka na Mali la passeport ko problème wolo nin cɛkɔrɔba in n'a den an ka tunkarankew u ye tɔɲɔ min na s'u ma dan t'a la passeport tɛ sɔrɔ ni yurugu tɛ ni surafɛn bɔ tɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ ka bɔ canadiens bolo ka n'a ta k'a di Jean-Yves Le Drian ma mun na parce que o don Jean-Yves Le Drian ye pression kɛ n'a fɔra ko Takuba bɛ yan G5 Sahel bɛ yan o don an tun bolo ko G5 Sahel ni Takuba safula G5 Sahel tɛ a bɛ yafa ma Takuba ni Force Barkhane an tun bolo k'olu nakun ye an dɛmɛni de ye donc an ka état min tun bɛ o don u ye pression k'a kan a bɛ se ka marché céder cogo min na on a toutes les irrégularités on est prêt à convaincre le juge ka taa fɛ dɔrɔn an b'u soutenir on a toutes les preuves avec nous pression min kɛra wa politicien fɛn fɛn sen b'a la an b'a bɛɛ tɔgɔ dɔn bravo au juge d'instruction bravo au ministre de la justice
n'aw kun ye contrat cassé k'a sɔrɔ an ma Jean-Yves Le Drian n'a den convoqué irrégularité min bɛ contrat kɔnɔ k'a bɔ k'a da u tun bɛ se ka segin ka Mali état attaqué ka tila k'a fɔ an bin'u kan k'u ka contrat cassé parce que se b'an ye wa an ka dommage de France tun bɛ Mali état contraint hali n'a kɛra san 10 san 20 tun bɛ wari sara mais an y'a dɔn Barkhane ale ni Tasakuba o don Jean-Yves Le Drian ye pression kɛ état malien kan olu de bɛ ka na anw dɛmɛ olu de bɛ ka partenariat ɲini olu tɛ se k'o kɛ économiquement an bɛ dɛmɛ lase mɔgɔ wɛrɛ ma c'est ainsi que Canada ka contrat cassera au profit maintenant de la famille des Jean-Yves Le Drian donc justice ye nin baara min kɛ mois de juin ni juge ba in a taatɔ a ye taa bilasira a bɛ taa Jean-Yves Le Drian lamɛn Mali ambassade la n'a ma taa mais a bɛ se ka commission rogatoire fana di o de ye ka mandat di a yɛrɛ juge a ka homologue min bɛ Faransi o ka Jean-Yves Le Drian lamɛn a kan'o kɛ dɛ a yɛrɛ ka taa juge an dalen b'a la a yɛrɛ ka taa a tatɔ a y'a kɛ ala kama maliyɛnw cɛ n'a muso an bɛɛ ka taa nin bilasira an k'a dɔn k'a fɔ nin y'an ka victoire de walahi nin ye k'a yira diɲɛmɔgɔ la hali président tɔw la ko Faransi autorité bɛ pression min kɛ Mali ɲɛmɔgɔw kan k'u bolo siri parce que ɲɛmɔgɔ n'i tilennen tɛ nin de bɛ k'i la quoi ɲɛmɔgɔ n'i baara i ka jamana janfalen Faransi b'i don a ɲanada fɛ parce que Faransi bɛ kuma min fɛ i tɛ se k'i ban an ye fɛn bɛɛ to Faransi ta la hali n'a fɔra bi ni kun parla bɛ ne fini ɲɔgɔn ko non nin ye Faransi de ye nin bɔra Faransi de mais bi k'a ye k'a fɔ ko anw banna an tɔɔrɔla de vraiment les juges d'instruction du deuxième cabinet an b'i fo nin baara la courage ta le mois de juin i ka taa Jean-Yves Le Drian sur le sol malien en France dans l'ambassade du Mali en France taa Jean-Yves Le Drian lamɛn k'a ka audition de PV ta nin ye prévu de y'an bolo dɛ kana saliya dɛ kana saliya courage ta i ka taa nin cɛkɔrɔba in lamɛn bon a ye nin kan ka to min a ye nin kɛ Niger u ye nin ɲɔgɔnna kɛ africain président baden de la u bɛ pression k'u kan u b'u ka service de renseignement minɛ k'u lamɛn u b'a se ka trafic d'influence k'u la Faransi ka jugu dugu min bɛ fɛ ka bin un pays agonisant un pays qui est à l'agonie jamana min bɛ fɛ ka sa Faransi b'a ka bien bɛɛ bɔ k'i satɔ de ni ɲuman kɛra an ka ɲuman fo n'an ye dɔ fɔ justice ma don tɛmɛnenw la n'u ye ɲuman min kɛ an k'u la encourager an tɛ yan juguya fɔli la an tɛ yan mɔgɔ sago fɔli la an tɛ mɔgɔ si juguya la min bɛ an kunkolo la an b'a fɔ an bɛ se ka fili n'an filila aw b'an lakile donc Jean-Yves Le Drian maître Delphine a ka avocat o ko Jean-Yves Le Drian man kɛnɛ ko o tuma na mois de juin n'a sɔrɔ an bɛ se ka taa lamɛn n badenw a ye tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ kun an bɛna taa Jean-Yves Le Drian lamɛn marché dira cogo di offre kun ye mun ye mun na i bɛ marché minɛ mɔgɔ la min b'a d'i ma 3500 ka taa di mɔgɔ ma min b'a d'i ma 6000 donc o don mun de kun pression kɛra ni juge mago bɛ témoignage fana la an bɛ taa témoignage d'a ma a k'a dɔn k'a fɔ o don a ye pression de ko n'o ma k'a bɛ Barkhane contrat cassé a ye pression fɛn fɛn kɛ bi politicien fɛn fɛn da b'a la u k'olu bɛɛ fana interpellé ka fara Jean-Yves Le Drian kan mɔgɔ o don minnu ye i ban ka passeport bloqué passeport kun tɛ sɔrɔ maliyɛnw mana n'a hakili b'a la passeport ko gɛlɛyaba de kun bɛ yen donc anw tɛ contrat cassé fɔlɔ dɛ a dira irrégularité min bɛ dans le contrat an b'o de ta ka tɛmɛ administrative saisie peut-être bon a bɛ se ka kɛ procédure bɛ yan minnu b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ anw kan olu bɛ se k'a fɔ cogo ɲuman ɲini en tɔgɔ kɔni nin ye contrat bantɔ di pewu maliyɛnw an tun bɛ fɛ ka bɔ ka nin tare ni nin kibaruya duman in aw ka courage maliyɛn minnu k'olu ma da la k'anw bɛ se ka Faransi autorité bɛ ka Faransi personnalité interpellé aw ma foyi y'a la hali même 2014-2015 Faransi ye avion min ta k'an ka sɔrɔsi les 11 militaires maliens la ni 9 sara kɔfɛ a ye 2 fana faga o fana kiri fana bɛna ladon an bɛn'o fana plainte kɛ tuguni k'o fana ladon barisabula ale ko ko erreur don erreur kun tɛ a ye cible dabɔ a kama de parce que i b'a kalama an ka sɔrɔsiw tun bɛ otage la terroristes bolo ale tila k'a dabɔ a kama k'u bɛɛ viser k'u punter donc an t'an sigi abada k'o lajɛ a ko erreur don erreur den foyi tɛ erreur den foyi tɛ an bɛ commission d'experts militaires dɔw sigi Faransi ta ni Mali ta a bɛɛ ka sigi o fana plainte b'a la ka labɛn n'a y'an ka suw to tan mɔnɛ b'an faga n ba dɔn k'a fɔ k'an ni Faransi ka contrat banna o tɛ Faransi la ta dɛ population civile ka plainte an bɛ fɛn bɛɛ bɛ prévu fɛn bɛɛ bɛɛ ka plainte ladon sɔrɔsi minnu fana sara
olu fana ka plainte k'a la bɛɛ ka don nin kɛra 2014-2015 n bɛ tila ka document f'u ye k'a date labɔ 9 otages militaires de tun bɛ terroriste bolo après 2 farala kan ka kɛ 11 ye u y'u bɛɛ bunte ɲɔgɔn fɛ donc n'ala sɔnna ma an b'o fana plainte ladon ka taa n'a ye juge d'instruction kelen fɛ yen o bɛ ladon faransi yɛrɛ ministre de la défense à l'époque a bɛ ladon o kama o fana bɛ bɔ k'i yɛrɛ expliquer aw bɛna fɔ a ma ko mura ko yanfɛdɛya don taabolo da exaction aw ye nin kɛ maliyɛnw kun ɲinɛna nin kɔ nin bunte tɛ kelen dɛ nin kɛra 2014-2015 n bɛ tila k'a wagati labɔ k'a fɔ aw ye u ye frappe kɛ an ka sɔrɔsi 9 de tun bɛ otage la kɔfɛ tugun terroriste ye 2 minɛ a kɛra 11 ye u y'a bɛɛ fɛn k'a bɛɛ faga dommage a wari ka minɛ k'a di sɔrɔsi ninnu somɔgɔw ma a bɛ denmisɛnninw ka kalan sara a bɛ kɛ sababu ye ka muso minnu a bɛ kɛ sababu ye k'u ka somɔgɔw hali ni cɛ tɛ balolen pension min bɛ ta ne nin fana farala kan a bɛ dɔ de fara kan faransi an ka sɔrɔsi fɛn fɛn u k'a bɛɛ pension sara u k'a bɛɛ indemnité sara a bɛ yafa ma a indemnité bɛ bɛɛ ka verser an ye nin bɛɛ bɛ jamana dɛmɛ de an kana jɛn ninnu kɔ ninnu bɛ jamana la taa ɲɛ de ni nin sɔrɔsikɛ somɔgɔw sɔrɔsi 11 min sara olu somɔgɔw pour maintenant la réparation des préjudices la réparation des dommages causés n'a kɛra n'a sɔrɔ o bɛɛ ye 30 millions d'euros sɔrɔ a mɔgɔ 11 kelen bɛɛ vraiment hali n'a ma se k'u cɛ su lawuli ka d'u ma hali n'a ma se k'u fa su lawuli ka d'u ma a bɛ se ka dɔ ɲa famille ye sɔrɔsiw denw bɛ yen ni cɛ ni maaw sara kɛlɛkɛyɔrɔ o denw bɛ to yɔliyɔli de la anw de kan ka ɲɛnama mun kan ka wuli k'u ka dɔrɔn ɲini ka d'u ma anw de kan ka ninnu ka hakɛw kɛlɛ kɛ an minnu bɛ ɲɛnamaya la bi an k'a bila an kunna nin juru b'an bɛɛ la kelen kelen an bɛɛ bɛ se ka to ta kelen kelen mali halalaw mali danbedenw nin y'aw ka victoire wɛrɛ tugun aw ye kunnafoniba wɛrɛ kɛ plainte wɛrɛw bɛ sara la ka na tugun o ye nin mɔgɔ 11 ka saya ye an b'o fana ladon n'ala sɔnna ma o bɛ taa fo Nations Unies na o bɛ taa fo cour internationale la nin sen parce que aw k'ale m'a dabɔ a kama e m'a dabɔ a kama cogo di 9 otages maliens de tun bɛ yen 2 nana fara kan o y'a 3 bɛɛ liquide donc an n'a bɛnnen don o fana la a y'aw da ka hakili latigɛ n'an bɛ faransi gɛn sɔrɔsi hali ni Asimi dɔrɔn tɛ se dɛ anw fana jɔyɔrɔ de b'a la donc an ka fara ɲɔgɔn kan n balimaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ma bravo au juge d'instruction bravo à la justice du Mali bravo au ministre de la justice bravo à la population malienne bravo à la diaspora malienne Mali ne nin fana kɛra hakili to diaspora mɔgɔw ka passeport ko la donc nin contrat in mana kase a ye kati ni na nin passeport bɔ ɲɔgɔn na an bɛ tila ka na o fana ye débat wɛrɛ ye n'ala sɔnna ma an b'a fɔ k'aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na nin vidéo kunkurunin de tun b'an bolo k'a fɔ ma wa salam a k'an bɛn waati wɛrɛ